أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے سب کو؟ نشاط فاطمہ، صاحمہ، سمرین فاطمہ، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، افنان، علی اصغر، غلام علی، آواز آ رہی ہے سب کو؟ نشاط فاطمہ جی ہماری گفتگو کتاب سمدیہ میں چل رہی تھی، یعنی کتاب سمدیہ میں کہاں تک پڑھی تھی ہم نے؟ کتاب السمدیہ میں اسم کی تقسیم پڑھ رہے تھے. اسم کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. پہلے فعل اور اسم کی علامتیں پڑھی تھی ہم نے، فعل اور اسم کی علامتیں پڑھی تھی. پھر اس کے بعد کہاں تک پڑھا تھا؟ جی بتایا تھا کہ اسم ذات اور اسم عین پڑھا تھا. 3 پڑھے تھے، اسم ذات، اسم عین اور اسم مشتق. پہلے ہی بتاؤ اسم ذات کے ساتھ کون سی قسمیں پڑھی تھی؟ اسم ذات، اسم معنی اور اسم مشتق، یہی پڑھا تھا. بتایا تھا کہ اسم اگر کسی ذات کے لیے وضع کیا جائے تو اسے کہیں گے اسم ذات، اسم ذات. اسم عین اگر کسی ذات کے لیے وضع کیا جائے، لکھوا چکا ہوں میں، یہ لکھوا چکا ہوں. اگر اسم کسی ذات کے لیے وضع کیا جائے، وہ ذات انسان بھی ہو سکتا ہے، غیر انسان ذات ہو سکتا ہے. الکرسی تو اس کو کہنے اسم عین، یا کسی کام کے لیے اسم کسی کام کے لیے وضع کیا جائے، حدث کے لیے، تو اسے کہتے ہیں اسم معنی. اس میں اس والی چیز قسم میں ذات ہے خالی، اس میں فقط معنی ہے. جیسے آپ دیکھیے سعید، کیا دیکھیں؟ سعید کو دیکھیے آپ. سعید ایک ذات ہے نا، سعید ایک ذات، ٹھیک ہے، لیکن ذات فقط معنی ہے، حدث ہے، ذات یعنی مارنا. تو اس میں فقط اس والے اسم میں فقط ذات ہے، اس والے اسم میں فقط معنی ہے. اور ایک اسم اور ہوتا ہے جس میں ذات اور حدث دونوں ہوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں اسے کہتے ہیں ایک ایسا اسم ہے جس ایک ایسی ذات ہے جس کی طرف حدث کی ذات ہے، جس کی طرف حدث کی نسبت دی جائے. مثال کے طور پر تو سعید کی طرف مارنے کی، ذات کی طرف معنی کی نسبت دی ہے، تو اس 3 طرح کا ہوگا، اس میں ذات، اس میں عین، اس میں معنی، اس میں مشتق. ہم لکھ چکے تھے اور پڑھ چکے تھے، اور پھر اسم کی ایک تقسیم پڑھی تھی. اسم اگر کسی معین چیز کے لیے وضع کیا جائے، جی اسم نشاط فاطمہ نقوی، سمرین فاطمہ، آواز آ گئی نا؟ جی اگر معین چیز کے لیے وضع کیا جائے تو اس میں معرفہ. مثال کے طور پر بتاؤں، زید، ٹھیک ہے، معین کے لیے نہیں زید. بولیے الرجل معین ہو جائے گا، الف لام لگ کے. ذا اس میں اشارہ وغیرہ موصولات وہ آپ پڑھیں گے، معارف 6-7 چیزیں جو ہیں وہ، ٹھیک ہے. اور اگر غیر معین کے لیے تو اسے کہتے ہیں اس میں نکرہ. مثال کے طور پر میں کہوں زید معین ہے لیکن رجل اس کی ایک تقسیم، اس کی ایک تقسیم یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر یہ بتایا تھا کہ اسم میں علامت تانیث اگر پائی جائے، چاہے وہ تقدیر بالفرض ہی کیوں نہ ہو، کیا نہ ہو؟ بالفرض ہی کیوں نہ ہو.
अगर उसमें अलामत तानीस पाए जाए, चाहे वो तकदीरी क्यों ना हो, तो उसे कहेंगे इसमें मुअन्नस। और अगर उसमें अलामत तानीस ना पाई जाए तो क्या होगा? तो ज़ैनब क्या है? क्यों? भले इसमें अलामत तानीस नहीं, लेकिन बिलफर्ज बितकदीर है, बिलफर्ज है। इसीलिए कहा गया कि मुअन्नस की दो सूरतें बन जाती है, मुअन्नस लफ्ज़ी, मुअन्नस मानवी। मुअन्नस लफ्ज़ी और अगर उसमें अलामत तानीस ना हो इसके अंदर, चाहे बिलफर्ज ही, तो उसे कहेंगे इसमें इसमें मुज़क्कर। समझ में आया? समझ में आ गई बात या नहीं? इसमें मुअन्नस, इसमें मुज़क्कर। फिर ये बताया था, फिर मुअन्नस की भी दो किस्में। अगर मुअन्नस में इन कान लहू फुर्जुन, अगर उसके यानी जो प्राइवेट पार्ट होता है लेडीज का, मुअन्नस का, वो अगर है तो उसे क्या कहेंगे? मुअन्नस हकीकी, यानी हकीकत में मुअन्नस है। और अगर इसमें मुअन्नस तो है लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट जो होता है बच्चे पैदा करने का, वो ना हो, तो उसे कहेंगे मुअन्नस मजाजी। अब इंसान और हैवानात में जितने भी मुअन्नस है वो मुअन्नस हकीकी हैं। मसलन आप जो भी मुअन्नस किसी का नाम ले लीजिए, इंसानों में या जानवरों में जितने भी, नाकतुन ऊँटनी है, नाकतुन ऊँटनी मुअन्नस हकीकी है। मसलन आप कहिए, मसलन हिंद लड़की का नाम है, तो इसका तो मुअन्नस हकीकी है, हिंद, हिंद या नाकतुन। अब आप देखिए दोनों के दोनों मुअन्नस हकीकी है, ये इंसान ये हैवान, यानी जो बच्चे पैदा करती है मुअन्नस हकीकी। लेकिन मैं कहूँ शम्स, अब सूरज के बच्चे पैदा करता है, लेकिन इसका मतलब बच्चे पैदा करता है नहीं कहना चाहिए, करती है कहना चाहिए शम्स को, तो क्योंकि शम्स क्या है? मुअन्नस है, मुअन्नस मजाजी है। समझ में आया? अब आप कहेंगे अलामत तानीस कहा कि बिल तकदीरन है, शुमैसतुन, इसकी तस्वीर बना लीजिए। ऐसे ही मुज़क्कर को भी कहा गया था, इसको भी बोलिए ऐसे। हाँ, तो इन्होंने कहा मुअन्नस, मुअन्नस इन्होंने लफ्ज़ी बोल दिया, मुअन्नस मजाजी को इन्होंने मुअन्नस लफ्ज़ी के लफ्ज़न मुअन्नस है, फकत फकत लफ्ज़न मुअन्नस है, हकीकत में मुअन्नस, जिसे आप मुअन्नस मजाजी कह लीजिए या मुअन्नस लफ्ज़ी। ऐसे मुज़क्कर भी हैं, अगर जो मुज़क्कर का प्राइवेट पार्ट होता है वो उसमें है इंसान और हैवानात में, तो मुज़क्कर हकीकी है, वरना कलम, ठीक है, ये मुज़क्कर मजाजी है। समझ में आया? दोबारा देख लीजिए ताकि फिर आगे चले। आइए, तक़सीमुन, देखिए इसम फेल हर्फ की तारीफ और अलामतें पढ़ ली। अब आइए तक़सीम। अल इस्मु, इस्म इन वज़िआ लिज़ातिन, अगर वज़ा किया जाए किसी ज़ात के लिए, तो फस्मु ऐनिन, तो इसमें ऐन है, का ज़ैदिन, जैसे ज़ैद, इसमें ऐन यानी इसमें शख्स, औ लिहदसिन, यानी इन वज़िआ लिहदसिन, या फिर हदस के लिए वज़ा किया जाएगा तो फस्मु माना, तो फिर इसमें माना होता है, ज़ात और हदस, ज़ात और नीचे देखिए इसमें ज़ात मानन कायम बिनफ्से ही बताया था, याद है नहीं? सरफ सादा में भी पढ़ा था बख्शे इसम में। और हदस यानी कायम बिगैरी, दूसरे की वजह से वजूद में आते हैं वो माना। ज़र्ब, जब तक मारने वाला नहीं मारेगा तो ज़र्ब, ठीक है। औ या फिर अल इस्मु इन वज़िआ ले मंसूबिन इलैहि हदसुन, एक ऐसी चीज की लिए वज़ा किया गया होगा जिसकी तरफ हदस की निस्बत दी गई होगी, तो उसको कहेंगे मुश्तक। क्या कहेंगे?
مشتق کزاربین، جیسے زاربین. سمجھ میں آیا؟ آئی ایزن یعنی آلسو اسم کی، اور ایزن جب بھی آپ کو دکھائی دے، جہاں بھی دکھائی دے تو سمجھ لینا وہ مفعول مطلق ہی ہوتا ہے. ایزن ام وضع لشیء اسم، یہیں پہ عطف ہے، الاسم ام وضع لذات پہ عطف ہے. یہ الاسم ام وضع لشیء بعینہ، اگر کسی بے عین ہی چیز کے لیے وضع کیا جائے یعنی معین چیز کے لیے، فمعرفۃ تو اسم معرفہ ہوتا ہے. کا زیدن، یہ علم کی مثال دے دی. والرجل الف لام تعریف کی مثال دے دی. ذا اسم اشارہ کی مثال دے دی. الذی موصول کی مثال دے دی. ہوا ضمیر کی مثال دے دی. مضاف الی احدہما، ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف. غلام زیدن، غلام الرجل، رجل، غلام ھذا، غلام الذی جاء، ٹھیک ہے، یا غلام ہوا، یہ سب کیا ہے ان کی طرف معنی، لیکن اضافت بھی ان کی طرف اضافت معنی بھی ہونی چاہیے. تو ایسی صورت میں اسم اگر کسی معین چیز کے لیے وضع کیا جائے تو معرفہ، اور کیا چیزیں ہیں، والمعرف بالندا، اور معرف بالندا ہے، یہ سب کیا ہے، معرفہ ہے، معین چیز کے لیے وضع کیا گیا. والا یعنی ان لم یکن کذالک، یعنی ان لم یؤذى لشیء بعینہ، اگر اسم کسی معین چیز کے لیے وضع نہ کیا جائے تو نکرہ، تو پھر وہ کیا ہے، نکرہ ہوتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ ایزن اسم کی ایک اور تقسیم، الاسم معین کے اوپر، ام وجد فیہ علامت التانیث، اگر اس میں پائی جائے علامت تانیث، ولو تقدیرا، چاہے بالفرض ہی کیوں نہ ہو. یہ بات بھی یاد رکھ لینا، ولو تقدیرا، لو کے بعد اگر کبھی اس میں منصوب آپ کو دکھائی دے تو ہمیشہ وہ کانا کی خبر ہوتا ہے، یعنی ولو کانا تقدیرا، ولو کانا، لکھ لو، یہ پوائنٹ کی باتیں ہیں. جب کبھی لو کے بعد اس میں منصوب دکھائی دے تو وہ کیا ہوتا ہے، کانا کی خبر ہوتا ہے. ایک نقطہ اس دن بتایا تھا، جب کبھی اللہ کے بعد کیا تھا، یعنی کیا کہا تھا، فا ہو، اللہ کے بعد فا ہو تو سمجھ لیجیے وہ اللہ استثناء والا نہیں ہے، ان لم یکن والا ہے. اللہ، ٹھیک ہے، اس کی شارٹ فارم. سمجھ میں آیا؟ اور ابھی ایک چیز بتائی تھی، ایزن جب بھی دکھائی دے کہیں ایزن ہی ملے گا اور وہ مفعول مطلق. آئیے، ولو تقدیر، اگر علامت تانیث اس میں پائی جائے، ولو بالفرض تقدیرا ہی کیوں نہ ہو، پوشیدہ کا ناقۃ و نارین، ناقۃ میں علامت تانیث موجود ہے، نارین میں تقدیرن ہے، تو یہ کیا ہے، فمؤنث، تو یہ اسم مؤنث ہوتا ہے. والا یعنی فا ہے اس کے بعد اللہ کے، یعنی وان لم یوجد فیہ علامت التانیث، اگر اس میں علامت تانیث نہ پائی جائے تو مؤنث، تو پھر وہ مؤنث. فمذکرون، وہ مذکر ہے، علامت تانیث نہ پائی جائے تو، ہے نہیں. یاد رکھنا ہمیشہ اللہ کے بعد جب بھی فا دکھائی دے تو وہ اللہ استثنائیہ نہیں ہے بلکہ ان لا ہے. والمؤنث، اب مؤنث کہہ رہے ہیں، ان کان له فرج، اگر اس کے فرج ہو، فرج ہو یعنی جو لیڈیز کا پرائیویٹ پارٹ ہوتا وہ اگر ہے، فحقیقی تو مؤنث حقیقی ہے. والا فا، دیکھیں اللہ کے بعد پھر فا ہے. ان لم یکن له فرج فلفظی، تو پھر اگر وہ پھر مؤنث لفظی ہے یعنی مجازی. یہ ہم نے پڑھ لی اس کی کچھ تقسیمات. اب تقسیم آخر، کچھ ایک اور تقسیم ہے، الفعل، فعل کی بتا رہے ہیں، فعل کی تقسیم بتا رہے ہیں. کائے کی فعل کتنے طرح ہوتا ہے، ماضی مضارع امر، یعنی یہ کہہ رہے ہیں الفعل ان اقترن بزمان سابق، فعل اگر زمان سابق سے ملا ہوا ہو، یعنی اس میں گزرا ہوا زمانہ ہو، وضعن یعنی اسے وضع ہی ماضی کے لیے کیا گیا ہو، اسے وضع ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے دیکھیے، اس کی مثال وضعن سے اسے سمجھیے، وضعن ورڈ کو ایسے سمجھیے، ایسے سمجھاؤں گا تو جلدی سمجھ پائے. آپ دیکھیے یہ کیا ہے، کیا ہے، فعل مضارع مدد کرتا ہے کرے، اس پہ میں لم لیا، ابھی مضارع مجزوم ہے اور لم کے ساتھ معنی دیتا ہے ماضی مطلق، منفی معلوم اس نے مدد نہیں کی، تو کیا یہ فعل ماضی ہے، تو کیا یہ فعل ماضی ہے،
नहीं, इन्होंने कहा फेल माजी वो यानी फेल अगर जमाने साबिक से मिला हुआ, अभी इसमें जमाने साबिक से मिला हुआ है नहीं मिला हुआ, लेकिन क्या ये वज़अन ऐसा है? नहीं, वज़अन तो ये यंसुरो फेल मुजारे था, वज़ा तो नहीं, लिहाजा ये फेल माजी नहीं है। शर्त है वज़अन यानी उसे जो बनाया गया हो तो माजी ही के लिए बनाया गया हो। तो फेल अगर जमाने साबिक से मिला हुआ हो वज़अन यानी जब उसे बनाया गया तभी, तो फिर वो क्या है? फेल फेले माजी। फेल फेले अगर जमाने गुज़श्ता से मिला हुआ हो वज़अन तो फेल माजी। वज़अन कह के इसे खारिज कर दिया, भले ही माजी के हैं, इसमें माजी से मिला हुआ नहीं, माजी से मिला हुआ है नहीं, लम यंसुर उसने मदद नहीं की जी आगा। लेकिन वज़अन नहीं है, ये लम की वजह से इसमें अब माजी के माना आए हैं। वज़अन ये फेल माजी के लिए गुज़श्ता ज़माने के लिए नहीं बनाया गया था, लिहाजा ये फेल माजी नहीं कहलाएगा। फेल माजी वही कहलाएगा वज़अन, है नहीं। फिर इन्होंने कहा अब इस वज़अन के माना समझ गए, ईजाद करते वक्त उसे बनाते वक्त वो माजी के लिए हो, फमाजिन तो वो माजी होता है, वह यख्तस्स फेल माजी की अलामतें बता रहे हैं, फेल की नहीं फेल माजी की। यख्तस्सु बिलुगूक़ि इहदा ताआतिल अर्बई, चार ताओं में से किसी एक के मुल्हक होने से मखसूस पाता है। चार ता कौन कौन सी हैं? ज़रबता, ज़रबते, ज़रबतो, ज़रबतो, ज़रबत, चौथे सीगे में ज़रबत, सातवें में ज़रबता, ज़रबते, दसवें में ज़रबतो। ये फेले माजी की अलामतें हैं, फेले माजी की अलामतें। मुजारे में तो नहीं होती ये चार ता, सही है नहीं? जी आगा। अब ये है, अब ये कह रहे हैं कि फेल अगर ज़माने साबिक़ से मिला हुआ हो वज़अन, यानी वज़ा ही ज़माने साबिक़, जब वज़ा किया गया जब ही ज़माने साबिक़ से मिला हुआ हो तो वो फेल माजी है, और अगर ज़माने मुस्तक़बिल या मौजूदा से मुल्हक हो लेकिन वज़अन, क्या वज़अन, तो क्या कहलाएगा? फेले मुजारे। क्या कहलाएगा? फेले मुजारे का, फेले मुजारे। इसमें भी वज़अन कहा है इन्होंने, क्या कहा? क्यों? इसे देखिए, जअलहुल्लाहु मिनल, और भूल गए इस इबारत को? कहाँ पढ़ा था ये? कहाँ पढ़ा था? जअलहुल्लाहु मिनल उलमाइल आमिलीन। अरे समझिए, अभी शुरू हुए ज्यादा दिन भी ना हुए, मैंने इस किताब को अपने भाई अब्दुल समद के लिए लिखा है। इसमें बहुत से फिर आखिर में कहा अल्लाह उसको उलमाए आलम आमिलीन करार दे। तो फेल तो जाला है, माना मुजारे के दे रहा है, बोलिए। फेल तो, मैं कहूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अनकाहतु मुअक्कलती फातिमा लिमुवक्किल का अली अलस्तिदाखिल मालूम या अलल मिहरिल मालूम। मालूम अन कहा पहले माजी है नहीं, अन कहा अन कहा तो ताय दी गई, चार ता में से एक। अन कहा तो मुवक्किलती, मैंने अपनी मुवक्किला को निकाह में दे दिया, यानी दे दिया नहीं देता हूँ, यानी माना इंशा के दे रहा है नहीं, इंशा के दे दिया, इंशा के माना, लेकिन सीगा क्या है? माजी। तो क्या ये फेले माजी, क्या ये फेले मुजारे है? मुजारे के माना दे रहा है तो क्या ये मुजारे है? भले ही फेल मौजूदा या आइंदा के माना दे रहा है, उससे मिला हुआ है, लेकिन वज़अन ये मुजारे नहीं है, वज़ा फेले मुजारे के लिए नहीं किया गया, लिहाजा ये फेले माजी है, मुजारे नहीं है। लिहाजा जैसे लम यंसुर माजी नहीं है मुजारे है, वज़अन वो माजी के लिए वज़ा नहीं किया गया था, ऐसे ही जअला और कहा माजी के लिए वज़ा किया गया था, मुजारे के लिए नहीं, लिहाजा ये फेल मुजारे क्या होता है? जो
माना भी हाल, माना भी वही दे रहा हो हाल मुस्तकबिल कर, वजह भी उसी लिए किया गया हो। मसलन जआला, वजह तो माजी के लिए किया गया था, लेकिन जब दुआ देने लगते हैं फेले माजी जब दुआ के लिए इस्तेमाल हो तो मुजारे के माना देता है। तो अब मुजारे के माना दे रहा है तो क्या ये फेले मुजारे है? नहीं, वजह भी उसी के लिए क्या है, तो फेले मुजारे है। समझ में आया कि नहीं? हेलो। और इसकी अलामतें क्या है? सीन, सोफा और लम। सीन, सोफा और लम। फेले मुजारे में सीन आता है, सयंसुरु, सोफा यंसुरु, और अलिफ ता या नून आते हैं फेले मुजारे की अलामतें। फेले मुजारे की अलामतें और नून। और ये तो हो गई एक किस्म, हो गई फेले माजी। दूसरी किस्म फेले मुजारे। अगर फेल काय के माना दे, हाल या मुस्तकबिल, या फकत मुस्तकबिल कहा इन्होंने, मुस्तकबिल कहा शायद। हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए, हाल और मुस्तकबिल दोनों के लिए अगर वजह किया जाए वज़अन, तो मिला हुआ हो हाल और मुस्तकबिल से वज़अन, तो फेले मुजारे। और अगर फकत हाल से मिला हुआ हो फेले आमर, तू मार। और ये भी यहाँ भी वज़अन कहा जाएगा, यहाँ भी, इसलिए के वास्ते में ऐसा होता है कि बोलिए अम्र के माना तो दे रहा है लेकिन वज़अन अम्र नहीं है। या मिसाल के तौर पर आपने उसमें देखा था, माजी है, माना अम्र के दे रहा है हाथ, मसल क्या था, तो साह। तो बहरहाल जो भी था, कहने के बाद वज़अन, वो वज़ाही हाल से मिला हुआ तो उसे पहले अम्र कहते हैं। समझ में आया? आइए जल्दी से इसको देखते हैं। अल फेलो इन इख्तरना बिज़मानिन साबिक़िन वज़अन, फेल अगर मिला हुआ ज़माने साबिक़ से, गुजरे हुए ज़माने से वज़अन, जब उसे बनाएगा उसी वज़ा ही उसके लिए किया गया, तो फमाजिन, पांचवें और छठे नंबर पे देखिए, छठे नंबर। वज़अन या मुजारे, उस वज़अन कह के खारिज हो गया वो मुजारे कि जो माजी के माना में मुनसरिफ हो जाता है लम के जरिए से, मसलन लम और लम्मा के जरिए, तो वो माजी नहीं है, वो मुजारे ही है, क्योंकि लेकिन वज़अन माजी नहीं है। वयख्तस्सु बिलुहूक़ इहदत ताआतिल अर्बअ, और वो मखसूस होता है चार ताओं में से किसी एक के मुल्हक होने से। चार ता कौन सी है? ताए साकिना और ता, ते, तो। ये अब यहाँ पे औ बेज़मानिन मुस्तक़बिलिन औ हालिन वज़अन, ये यहाँ पे अत्फ है। अल फ़ेलो इन इक़्तरना बेज़मानिन मुस्तक़बिलिन औ हालिन, अगर फेल मिला हुआ है ज़माने मुस्तक़बिल से या हाल से वज़अन, वज़अन कह के वो माजी जो हाल की तरफ पलट जाता है मुस्तकबिल की तरफ, जैसे गफर अल्लाह, गफरा माजी है लेकिन दुआइया है, इसलिए बोलिए मुजारे के माना देता है। या इस तरह तो माजी है लेकिन इंशा के माना देता है, या अनकाह तो माजी है लेकिन इंशा के माना देता है, लिहाजा ये क्या है? मुजारे नहीं है। मुजारे तो फिर मुजारे, अगर फेल मिला हुआ हो जमाने मुस्तकबिल या हाल से वज़अन तो मुजारे है। वह यख्तस्सु बिस्सीन व सोफा, बिस्सीन व सोफा, सीन और सोफा से मखसूस होता है। वह लम और लम से, यानी उसमें लम आ सकता है। वह एहदा ज़वाइद अनैता, और अनैता में से जायद ज़वाइद हैं ये, अलिफ नान नून अलामात मुजारे, उनमें से किसी एक। और बिलहाल फ़कत, अभी उसी एक पे आतिफ है। अल फ़ेलु इन इक़्तरना बिलहाल फ़कत, अगर फ़कत हाल से मिला हुआ है फेल वज़अन, वज़अन कह के इन्होंने किसे निकाला? मुजारे के जो अल मुख्तस बिल अदात बिज़मानिल हाल, जो हाल से मखसूस हो जाता है, लाम इब्तिदाइया आके, लाम हाल आके ला यज़रिबु। अब ला यज़रिबु हाल के माना तो दे रहा है, हाल के माना से तो मिला हुआ है, लेकिन वज़अन क्या ये अम्र है? वज़अन हाल के लिए नहीं है, लाम की वजह से है, लिहाजा ये ला यज़रिबु फ़िल मुज़ारे ही रहेगा, अम्र नहीं रहेगा। फ़अम्रुन, तो अम्र वही होगा कि जो वज़ाही हाल के लिए किया गया हो। और अम्र की अलामत क्या है? पहले अम्र की वयुरफ़ु बिफ़हमिल अम्र मिन्हु, और ये पहचाना जाएगा अम्र उससे तलब फेल के समझे जाने से, उसमें तलब फेल पाई जाती है, फेल को अंजाम देने की तलब पाई जाती है, प्लस माक़बूल ही नून ताकीद, और नून ताकीद जो दो नून ताकीद था, नून इजाफत की वजह से दो नून ताकीद को कबूल करे, यानी नून ताकीद सकीला और खफीफा को। इज़रिबन्ना, इज़रिबन है नहीं,
یہ فعل امر تھا. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. انشاءاللہ آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا. آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو پریکٹس کیجئے گا.